Mula sa takot na gawang palitan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-asa ang pananaw ng isang kababayan nating magsasaka sa Sarangani sa programang Agrarian Reform. Ini matapos matanggap na ang titulo ng lupa na ilang taon na niyang sinasaka. Ang kanyang kwento silipin sa ang Pangulo at ang magsasaka. Ako di ay si Mrs. Edwina Colobo, nagpuyo sa Barangay Lutay, Malungon, Sarangani Province. Isa sa mga Agrarian Reform Beneficiaries. 1982, ma'am, nagsugod mi og panguma bilang usa ka tenant. O sa dihang nagpadayon na mi og panguma ni abot ang Agrarian Reform, murag dili unta gid mi musugot. Tungod kay hadlok ni ma'am within 30 years prisuhon. Imbis nga matigulang nami mag-agwanta ni mi sa prisuhan tungod kay ngano daw nga nag-assume mi og usa ka luna sa yuta nga wala man lang mi kabayad. Ang area namo ma'am is 2.7 hectares. Amo na siya ang natanuman og lubi og nakuprasan na namo sa pagkakaron. Ang among gibati ma'am nga ihatag na ni President Bongbong Marcos sa amo ang luna sa yuta. Dako kaayo mo pagpasalamat tungod kay kung dili patungod sa iyang paghatag niya ng yuta, ma'am, dili gid mi taon makabayad. Muna nga among gipasalamatan si President Marcos nga naabot sa iyang una nga iyang ihipang hatag sa mga taong kabus. Amo gid nang gipasalamatan sa iya. Dako pud kaayo ang among pagpasalamat kang Secretary Estrella III nga isa-usab siya nga naning kamot nga matabangan in taon ang mga kabus nga mahatag sa amua ang luna sa yuta. Kini nga maong yuta nga among naangkon, ma'am, sa Agrarian Reform, amo ni siyang atimanon kay para nga masunod pa kini sa among mga anak kumaabot.